دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء جبريل عليه الصلاة والسلام من محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عس ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارق وجمع ما شئت فإنك تارك واجعل صرف المؤمن قيام الليل وهزه استئناء عن الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. alhamdulillah fole gana wen gidimna o yalla subhanahu wa ta'ala njulino tule sallallahu alayhi wa sallam njia kontante fam makno yale hiwal kete fiyanna in o wodolete cina in ne defina in def chulit ayobana in boy ma du jumalin fane ngatna no fahum fana katanum fayirmande to yobana in fanneke imma din ton talin ngeda we batnate na adna o yalla subhanahu wa ta'ala yirmaden ajigaladen wenjina ten jafe jafe ande toki chonke rote na wadana samte wadana den wñina ten jafe jafe digante deno fuwete ngenitna manam jafe jafe ka haruna sotiyana ten na himmada samte himma digante den ngidma ro subhanahu wa ta'ala hiwal kete fiyanna in billete binna in jillete jilla in aterala in kam binne kete binna ro subhanahu wa ta'ala telawna alquran ga wala kat karamna bani adam ro wala ma indilindihil interala adomo adama ketana boro wala nak ina foppi ngiyan ramu yale he doomu adama tina mo janu fop bo nete gartana adna nete teriorte ten somna teriorte ke ro binna to itama watanga adna itam nete biste fanete fudinte na palasale ten somna fudinte den ko ro terala doomu adam bo pare itam ro subhanahu wa ta'ala manam kazalika nena tagatu adomo adama lepp nu refna digante asaman fillang o yale fahatin adomo adama in janga nyusake lipke janga nyusake babanke palke finnake to sax injeten bakat nda domo adama fellen kut o janga nyusum rolema fa ka annama qatala an-nas jami'a o nyusolen kuto waranga nanga wini fop waro kono fo khiwal ko yale subhanahu wa ta'ala fienna interef rowa terala in a faxta ini tam krefna digante asaman filla lipke indama manam abanke imbara jahaden rolema wazalna lahum faminha raqubuhum wa minha yaqulun aji babanke ka annaga inna ngayaden tere piske va pama fi kelemke rolema jeka annaga itam inna ngango jahaden teref nakke fi palke fi pameke kon ken fop na khiwal fanu ya subhanahu wa ta'ala afiyanna adomo adama kon teranga fanero subhanahu wa ta'ala fiyanno kin ke mo nyamahin ganawete binuna abisirin toki lanke ke mo nyamahin tereftet anana roh ajabana roh parce que ro tabartaat lawga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun rolema binimo kin fajini ludul pour dembat wam kon domo adama dafa nga to ke tanaro binin amujanin fop ateralin na fop a coodin xiiwal kam pakaterna ya annaga gen wake tana ro binin waaw dumarama gen wake tana ro binin donte tagatane xiiwal gen digante asaman filang nda gen nga kero asimuna tenamo ikakiro binna fop nda kami xiiwal kero fienno kinitam waxtu nu dumaram fane wasna kitana ro binin rek donte ro terlan jawu fane baban ke findi kodike nda tenamo ka suufe itam minef la kaske sumaradnahu asfala safili rolema afanga to wasa jublu ay mu rek tenamo ka yesa parce que yalla malam tara anna la yasjudu lahu man fi samawati wal ard kono padure ro simna in minef ke kembiyan asaman wen sabala o yale wen badwaro lanke wen sab wen badwaro o ma wole fatwaro like ke badwaro abilla ke wen badwa o yale he titke subhanallah azim lepp nuro sakna digante asaman filang o he geno na jublayum nda dum adama itam ke ro tagatan fop a wasanga ke tanaro bini rek rolema sumaradna asfala safilin ke ro binna fop itam tenamo ko ta yesten parce que dangina nga o yalla subhanahu wa ta'ala ite binno kin a fin teref responsabilité tokilanke teref wa jite ina ilif na tokilanke wa manam yalla ciodin katan a ciodin yif a ciodin manam yif pute wawo sikkereb na toki lanke kono yalla subhanahu wa ta'ala mete apangorit na fa interview yifa kete fiena in
parce que keni ngalata libda teno yalo he fi kete fiyanna in famay mbaruna ndon ayifa ke taw na be sidaka kon ketana robi sida interef illa liya'budun role ma punu badwam kon domu ana ma fangatu waji adna fi kefna kamum to gen wekru wasimuna mana bi mana fat wero o yalu mo ñowum baban ke nan tanay kan role ma wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru maswal lahum role ma winen gam biddi yaro mana ma basakir wasimna den angim lakas wala din def lakas role ma yatamatta'una kama ta'kulu al-an'am hana nyamani baban ke nyamta ambane warek a nyama yera ambane warek walakin ngona nga wan naru maswal lahum fi narf kay baktan den samu yale mucc lay ka kono yale subhanahu wa ta'ala ke tanate bi sida in tere pour imbat waro in ken taw itam te mo jana domo adama kete binna a ciodin fop pour domo adama fo ñew je lay imbamiro yale he o yale binani asaman betu di kay dal na den ise nye tok akora ke tok fofu le tok hata ken fopo yale fi ana fi pour domo adama pour te waw geno na jublo ayum te da pada illanke ingenten ke ingo hata ten tokke inisipa den ten fi ngol ne njalla den tokki lanke te binta illanke kon ken fo profiana fi pour jublu way fane tana te bina in te pour mbay no bado lanke te sabate yenin bo pare janga kenyale wasidan akenya ke ngatana palasa ka nguda tirna ke ngatane ne ke ngatane ne mako anda keneke ken fopo yale fiyen na do madama pour jublu way fane tana te bini a jango yengole afiyan afiya nyalne wala ma ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asa ken fopo yale fiyen pour do madama waw geno na jublu fane ten parce que yeng ware manke inyal ware manke ken do boro hajin arba wa isina sa'a bato infinite keko yeng keke nyal Allahu akbar ken do do madama foole o tulere sala salam alayhi nu gina yom aljana fet fato gidmaro fato anga na yirmange o yale hetina bektum aljana yesa yitalaina hadisan o sabake le tulere alina ya rasulullah est ce que wo nka fosa est ce que jefo biskiram aljana telayna dedet afanga to yale yirmam ro subhanahu wa ta'ala yirmam ajabana mo ngi jalluma bikam aljana nda cele sawabi sokin aljana kono fohole kike tawbo yalla subhanahu wa ta'ala abisida in tokilanke kon o kine he nama fikka bo balate watan adna ke tanaro bini din tege noten parce que tanfane reta tanfane o nyowole taret ya lay wala afa waxtu comme il la baref jankano jango jaltin wala tay ajaltom parce que nu wana gaw fole depuis ngesna bo hanne batu mayunde tax inge sanges isay ñewatit o tok tan fane kon waxtu fa mayure tax to fan na retna d'accord kate kono kina wada xalat waxtu fan na reta te profito ten parce que nu retna rek d'accord kate to ñalo ñali mata lakira Allahu akbar ñalo ñali mata poyka mojo ngaja adna mojo ta lakira kon jubla fane tan robi sida in nami bika bo yehin inge no ten ino bajur ke yeh responsabilité de fane robi tana bo robi sida into kilanke téléphone galam na ini yo no haten gidate na ro pour imba ho mucc mbaw nganye rewe amba ho mbo nanga ñu nganye ibasile mbaw ho mbo no nganye wen sate mbane mbo no nganye kena to ko makare fo fole defa to kate to meke nu nyakona okina wa mo ci yoten wa hajir wine asik parce que jiraji amana wa khon sa wine siktom abisom poika mais way ñak na lakira wa mu ma ñaka ñak o yalla ga khona khonto jublu ay fana tan ro binin gen weten o yalla mu nga ta pertange fa o ñak te def waxa garna adna fi yakol akid bo sax ke ñewuna adna pakat ke sa amana ngu baraju ke samu yalla mu ci layn ka ken def ka warena fi ongalam parce que role ma ken to mbina nun illa li ya'budun kono padure te mbisidu imen mako inde njalle na jimsan aje jubla fana tadi na bodin tetma jimsani tera sipan maha ando ko laso sami fane ginuma eta magi ya matanga ke
ta weke ade ngo me ko ngo nagi masa asalla geno nasa ga naga weki diwina de ngendu me ko fopay na yen parce que njalle ma ka garantina parce que sigda sigga a place ho wana ref a ñojo ref a place a ñot no ran manam ho nga o ñamtid meke parce que wona fop meke biside kono dunya mazruatun lil akhirah kono kar in adna itam pour ingo meke ref sahadik maka lakida كدوم رولي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أنو جلنا كافودنا نيني تورو تهين رولي ما رفض متن ndaaytam nu jël na safaan fana itam roole mal an raf do moten kon kege taw robi siday ko di ngi ciorne fay ngi ndere tirne fop maka waru def parce que ma taw robi na in manam lakira manam ma taw robi na in keno mo tulere le mawji nya o nani teyna parce que adna meke nanga nango do fan wa bo dof manam ro ko paher nanna warono nan bo wini adi wa stara def diw nani te def parce que taret bo manam refna adna bo wini an kanyum na adna wa dele ma di wana ni tere o tulema na go refna nani te deg tere fo not no lawole sa o lawole jekati buna sanata fon cino ten nda kidi jella fop o préparer ma kala kira parce que kar in meke pour ma kar ka def inda tirni hanne wini jufa inda tirna jiya wini afanyo wanyo fa aje wande par na meke o joro vitesse maka jufu na amana bonen da waje kar wetsa mbaka tendet aje wana ga idem batame kan suko weke nyaaja nda koy tam sole telef wina adoka maha koni etatirne bagage ke fop je onjirin rolema al mal wal banun zinatul hayat ad dunya kena dajale mi je hunangam mi je place mi je nene roma ken fop ti adna so maref wal baqiyatu salihat khayr rolema ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu walaw ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah kon wenjina fata etatir pour manama chodit pour andaf dino maka bara njallari ka pour jiham o ñak na dega telefo jena a jeha khona wasmen fop kasam yalla mu tuleyn kon keke telefa tok in kendo fo le yalla subhanahu wa ta'ala yitelul no tule ali salatu wassalam na responsabilité fa mak fa ne ka tokaleke a rasuli comme le nga woro afik da'wa khoyt wine no yalla he puti an ketana robinaten pour demba onde fanu yalla he anna no yalla he ite garna yere kendo andodi a telefo wa onya a son cerum fatima ginde ko be adal fino adal folol ina fa pani wayro waskeke chono fani dajia fike laye fike fiye ani wayru nyotno tele ina feko yale chodam kalima faneke a wara warna mi yotno ha layaten nyaajaten boya ngonka fek men adna rek a nyotno jehe a rasula inu ino yongole julya bo cefake ut ibnu masud ali musa geno fo tuler a julya fo ta julli nafila ale ma keda ken jiya trop ale ma bote khalat sa par ju goy leyna ni hala do telema pour temo sa waso tuler te continuer parce que ci kena ken jenda nyet sallallahu alaihi wasallam ay salina ya rasulullah taw bo fiya keke ro waso no pakat ke o mi hatona fa me jofa wahidu nyotno telefa aval aquna abdan shakura hejami ref kim pado hanas geno na kero simama kono fa ngato tulere mo nyino fop mosey hef jefum mosey wasa paduro bonente watan adna asuma ino weke annaga bo fani ki jabana yan ful kono to kam makte bisidu ingi ciorne fop telef me njufa keno mo tul ali salam alayka wa hanukin xana jot sirat ba fakki ngangne ten xana ciodul cellelum balega inni zanantu anni mulakin hisabiya giya adna o kino kin wa hisabi of memo fona avant to adna ref nawo andano avant to préparer la kira ref nawo andano o kino kin wa hisabi of o lengwa hisabo kin o kino kin hisabi of a jawin wanaga yiteden fop la kira ref to ro subanta ten law on wanaga yite of adna soma ref o jellanka yono haka rol manuti min hanin chodo motel a jawan nga mbalo e sax ne dem bada ñapit xalal mbalo e o tewno kin mbalo e xalal no kin nanu de ndawtuna rek xalas na jangit kan parce que adna so man so law role ma ni chodina nun role ma non nga yite of la ki def nak o jell nan waje nan role ma ni chodo motel kon adna jubla fa ne fop teref nañu ka bo préparer chalel pa bala ndita
ثم تزودوا فإن غير زاد التقوى بسلا عدنا ميكي دفي باغاس كي نجيا itatir dig teref nchalel pa api pa to jef nu teref na rek o yaluma jella ngana rafda ngeten fet hana harwi hana haro kono gi wan jot na sirato fet am bakkan ke den ga mi andanum ga jot mais élève ke gena na mbaja bak fan fo na mbaja be fi ma jakami élève ka kam den wa annaga sole ñaan sa manokin alera den ga 5 première kana mboten wala 10 première ke mbara no moro mais kaare fe ñande fe dara il faut rek def kero simo ma genof ten kero foncho ma wasien hemma di digante of wine khalas parce que ino problème in fop teref ino kesse mais julia me wasima diw mais julia na diw kete jena jabinum mais julia na buhimo laytin ok diw mais mbana chuli ke njirinka kuna jia elif kan naga hanne bala resita cho te anaga hanne mbokh am wal ngoten na jeji wan naga anja yi fa dak est ce kanje parce que siki saka manam parce que yokta yokit sahaba ke radiyallahu alim ajma'in anjang danyang fop ke denjena an chodino yale yego ngadda ya gadda fam beran fane madinatul munawwar asobo gimole ten sakke rolemande tiyo ngadda yo le mana inyal tel bestel anu det ndang gesange rek tande tiyo allahu akbar o fole ro kontanan sahaba ke parce que ne chona ro mana mahin to tere sa wengona allola o yale parce ande ke de sokka wala nga tay sale ya dina re fa def men dina o kino kin tesse yof ni dia dina parce que inyo nga dina ci fi jabe ko bona wat dina fo pancho du yale he o ba nga yi go nda ko da yi makawetide yokwe sa jute det pinde wasi mbinof was fop ma o fole wallahi imbaye nji aljana yo ayoka yo o yirma ngero ayatu wax nda dino kedin chodit na sera set bo pare tere wengona welola muaz bun jabal afante helna khona allula umulolu o yengola ya inges na te war wat nadna telema ande dikkero digna kami dikka handi ten hanafu wi nganyena wala wina peteka to khona ngari kapanga allahu akbar ino taminto loru han imbo ga ke ya injuli ya dipi mama bo xanne ingalate sa eska tuli kay namba ingalate ten sa mais julia rek watu fane fata fiya no moru wamten aha refeka aculi ke wararo te seden haram biya tokof comme ci conscience ya tokof harab bisidam no ñowof harab batam no fohole hana batam na dépense hana batam no mosjiko kon saba ke naga fo pancodu waroto tere wengona parce que andaga an sikaga adna ke den jalla jalle dara da ino imbono ngay dan mi fane ko yongole fop dana kon ya sam yalla sikte anna fule duma dom parce que dina fane way men mais fo dina photocopie may men parce que dina photocopie tene far ino culiti ndef wala ncanga hanne basil ne sa farata njap sa mbayram lawte ndeysa farata njap même ma jiyam wan naga sa bila fatu wa kamade bono na wala ncanga farata njap sa wayram lawte fikete ñew na fop ale nga am rek na jimate jumna o ñowa bo refo mak farata njap way andino kon dina photocopie men farata njap andino farata subhanallah aculli kazalik kon dina van hara def to ina sigana dina ina kon hari def kon ya sama siktain o yalla siktain parce que kigri wadu defa tokale diw waxtu dadum sabake waxtu falle nga dadda nga ko roleng a jale de jale ina on natna jale mais deno waxtu falle kut ata dum na mbolo o jale den parce que ka daduna mana may sama yalla siktain adna koy o gim rek wa wor la yoké parce que o jenga o gim xanu yi hay yoké xanu an kref na adna ndaw avant to gimale taret sa so ref no ni ban sa yekino sa gawno ni ban refo ke dawna uma fan hen batanga kena annoncer par ignal nanga ma jange bereb fo la do war sa toji ayon fa gacci sa tifal nga julit wara jang xalat no kin julit même bi o tangalo len julita wara xalat gaw ñoo wole ke to ñoo wa janga ngan yomal kiyam no yalla gennen o tangalo la ati jang no len kutan ro lan ci no to yomal kiyam atadu bo jang to bo para no codi no yalla war fa nga to nak kin sikandir na fiki janganira imbe chambe ci lakira ko yasum yalla sikte kuna to kale bisit na in fawi an hararef parce que adna fa ne kingiya ananuna ha rosubantal ma misali adna o nan misali atebana la fudona titan o tanga na ko bale fopa fete
akola dakate dakanna ka betak o fota ngana ko bale fo badal fo wer kama in anzalnahu minas samai. Allahu akbar. Giano nata rek nanu boga men idale sakasa me akol rek dal fo wer ayita nene aref ak jalerta kono fo le adna ni nanu kon nuute na xoma rek nuute ciodo mo fete jangin adanga to adna garda gar ñowa bo cey je katan bo cey je bo cey te jarin me wala fa nga onde fola du fayina apare ma koy gara bira may ma kadem mo fna hanna giyane ne nawla matan ne buj ke mbiyambi injino kam biya buja angati na bisan yo ke so bangal ma samba no ngate abisin parce que wate fiene yum dara kon ñu adna nu ro ciodo ngana jangin kon jariran parce que da nga to meno saka o hichorete mi jewu keke o jangil la sa ñore parce que meno saka mais après o hicholet o fait o wat men a ñojo problème pour adna jariran fay préparer me ñofa wallahi may ngi ciora def na fay ndatir te def aljana ma somi badul li jafe nu kina jena rek problème nu julita jena rek awara muñ na problème fana parce que ñal na garay babin terfi ñal ñal na wari wasinof ñal na gar wal bamtu wan ak wana ciafa ciaf pour imba ñal na inof mbetan wadi komokom ñal na refi ñal njahan kon adna ajar dangan rwando insana alquran Rasulullah sallallahu alaihi adna yero binuna janga dongin acinyu alenga do fifa boki frangi chorin do fifa boki wa do funa dega te nay chori adna afa nga onde sa atane na gi umma ko warna khono fet sa hijore problème mo yeng feñal ba khon ka fole mbecit sa me njofa Allahu akbar julebi bo sabare du jamanu tuler jede dara imbamine irahidle iyaki makre dute danaka wamole jema nyaperna o tew na Madina way jew tew parce que je halal bu pare musse mais julebi bare fo o yale anna tok asaman parce que problème bana refi adna fane ke ñowa men ma njofa ma tik aref wi ne fo bana ciodo ma ci ro kontan na khalas afa imagine nak ro fu wanom adna kontan na wo musiba ponu ma def sabake o garadu la jedunu yalhe julebi e comme il ngotuna mo fotalina khataw bo nya piro tew tina rasulullah sa defane fop jema rokerum ndoko ngatik dengantu yam parce que jehim bo pare mosi o tule rahiblin no manam bin no sahaba fallen o fada ngawlem gaw tule luli dahama dencho mo bem o biten comme deno angede nga o tule no ew ateni dule hedidu ite fadna jangto de leina o tule rimba dan gontu o parce que i andan to manam ingantu o kiran telema nak alega buwan nani home ana julay bi ba buwanu mite buwanu tele ya dedet ay mbikiran pin ponu maten roko o xancen ko ni cikiram o biyo ndongo fodu kamanan taw tuler hebli dun menoten Allahu akbar te an ci amuten parce que tuler be kiram kar fe nanen giya indol ni hande ketana bo imbat kem problème bo yadna paka parce que indol ni fanda pare fatu indikira o ci yango kin halat kiro ye ci yeten fawen ci yomaten o kino kin wara wajeka o tewo he a wala khalata wenci ba jur no koro he o ñowole te ñowna faden ndayita mo o koro ita mo wara soralika parce que muhim dina jeji solo parce que mako itam i kel fadi da jihan me ken fop jiyate parce que ken fop batande du kan naga adade du kan naga to kan ka yeme dina du to yon fa hikma fa mayu nda ken fop jiyate tu lebi ya sulla manam o tawle man ciamuten parce que tuler be kiram kar fenane julay pi bagar o tewale ada ko ra o ko rel del lanjo be ngata buham o tuler ale be kiram mar fenane o be ngadal fo d'accord giya julay bi sa gemba merum afoda rewe moji nan taru yona jamani fana julay bi fo ngore moji nan bari de jamani fana ko li ndolni hataw bo te esekane pin kembik parce que ndolni ri esek depuis le départ parce que tuler ma o tew kete nyapten nahi karef o ñapa ngan nay kan basil kay njena gigino walla itamo giya ngan o roko nga o jang nu jango na yokke o wakiro worote o tulema way mu ñapit no mosel a way ñapit itam na askan a way ñapit itam xalal nda ko jange dina faji ko famba alma o jango bay ona fi napam o jilla nge ha nu jango na kamikare ko wango ñok kon ino ya indi eseko o tulema o kora gala nga mbinnu na ñapido o binun
man tardawna dinu wa khuluqu lahu jiko fa defa dina fani a foranga ancieno fa zawijuhu mais ino ese kadi bulu de par ani nan jite yanne way yakare na ganjati kono afila nga dina cienga fe adon la sam yalla sikten parce que ndon refe tiahan kero khumna tok asaman afati jihame ke ajienga wala musan ne islam organisé it na inda ko na bajur korke wendim na biya ke le yafaden wendim na biya te ke le yafaden problème ki may to waye da ko wacin parce que tawna intérêt fandi may to ndol nit ke wadi ta bo ke o tulera lew ike ke som o koro heji ko famba nungi ngalo ten fa dina rek cieno o te waye ala dina ajengan awol o ko ngena dina o jange dina o jang wanam jango be fi na pa jule bi ba arrête pour cielo te wo ha je sakate be kanu mais que nano giadi wa wine sa o ñakre fi sana adna ado masa jim na ngam mais o ñak sa o ñakole na adna defo ñak parce que miñe o jemeni tam defo je parce que miñe o jette def arjana ndaw ñak te def na fi del parce que wa sax sa bo ci jule bi o tulali na bisidi bo ciel o tewhe ala ya teret binna so be ma dara so be je dara kati wa na bisit kati wa na jiko sa ba jo derem je o ñakola hasa allahu akbar di sa bakeno tuler o foli nanu giya o anda ga je darasa wala wajina on dikrek ayo no atadi wa afirun fawo afirun bawu refe megade ken fallay fa keti manki comprendre fa di wa afirun fawo azan